हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତର ସରଳରେଖା ସମୀକରଣ 1b କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ x plus y minus 8 is equal to 0, 2x minus 3y minus 1 is equal to 0। First x plus y minus 8 is equal to 0 को इक्वेशन 1 धरना। तापर 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 এটা इक्वेशन 2 धरना। हम x को y माध्यम कि y को x माध्यम प्रकाश कर पारे मुठी x plus y minus 8 is equal to 0, x is equal to 8 minus y এটা को इक्वेशन 3 धरना। तापर हम जो x ର मूल्यटा पाइले एटा इक्वेशन 2 रे पकेया किस ना पुट द वैल्यू of x in equation 2। x ର मूल्यଟି पकेया इक्वेशन 2 किस देला 2x minus 3y minus 1 is equal to 0। x ର मूल्यटी पके देबा 2 into 8 minus y minus 3y minus 1 is equal to 0। ताने एटे हेला 8 दुने 16 minus 2y minus 3y minus 1 is equal to 0। ताने हेला minus 16 minus 2y minus 3y हेला minus 5y minus 1 is equal to 0। एठी हमें एमिति कर देबा 16 minus 1 minus 5y टार पटी plus 5y है जे plus 5y 16 minus 1 15 is equal to 5y। एठी लिख दो 5y is equal to 15, y is equal to 15 by 5। 5 एठी काटिले 3, y मूल्य पाइले 3 इक्वेशन 4। y ର मूल्य थे पाइले y ର मूल्यटा को इक्वेशन 3 रे पकेदा ताना कोन करिया पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3। इक्वेशन 3 में से पहले x is equal to 8 minus y ताने एठी कोन लिख दवा x is equal to 8 minus y ର मूल्य हम एठी पहले 3 8 minus y 3 x is equal to 5। ताने हम समाधान मिलेला उत्तर निर्णय समाधान 5 और y is equal to 3। हमें एठी आंसर पाइले अतः निर्णय समाधान 5 और 3। तापर 2 नंबर को जीवा दला 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, x minus 3y minus 9 is equal to 0। एठी हम लिखि आबे 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 equation 1। तापर एठी x minus 3y minus 9 is equal to 0 equation 2। equation 1 किस हला ना 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, x minus 3y minus 9 is equal to 0 हला equation 2। तापर equation 1 को भांगिबा 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, 3x is equal to minus 2y minus plus 5। तापर x is equal to जाना केते हो minus 2y plus 5 by 3। x पहले x ର मूल्य इक्वेशन 3 x ର मूल्यटा केडे पकेया इक्वेशन 2 रे ताने पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2। ताने इक्वेशन 2 कोन थिला x minus 3y minus 9 is equal to 0। ताने x ର मूल्यटा पकेदा x केते पहले minus 2y plus 5 by 3 minus 3y minus 9 is equal to 0। यदि पाइले तापर एठी minus 2y minus plus 5
ଏଠି 3 ଲସାଗୁ ଘର ଅଛି, ଏଟା ଗୁଣି ହେଲେ -9y -27/3 = 0। -2y + 5 -9y -27 = 0 ଏପଟରେ 3ଟା ହରିକ 4 ପଟରୁ ଗୁଣିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି -2y -9y କେତେ ହେଲା -11y + 5 -27 -22 = 0। -11y = 22, ତାହେଲେ -5/y = କେତେ 22/11 କାଟିଦେଲେ 2, y = -2। y ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ -2, ତାପରେ y ର ମୂଲ୍ୟଟା ପକେଇବା କେତେରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 3 ର। Put the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ x = -2y + 5/3 लिखिदବା ଏଠି x = -2y + 5/3 y ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କେତେ ପାଇଲେ -2, ତାହେଲେ ଏଠି ପକେଇଦବା -2 × -2 + 5/3, ତାହେଲେ -2 × -2 କେତେ ହେଲା +4 + 5/3 ହେଲା କେତେ 4 5 ମିଶିଲା କେତେ 9/3 ହେଲା 3। ଅତএବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ x ପାଇଲେ 3, y ପାଇଲେ -2, ଅତএବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ 3 - 2।